নমস্কার, নমস্কার, নমস্তে, গুড মর্নিং বলে আবার আমি বুলবুল দি আর আমার সঙ্গে গোধূলি সেন। চলে এলাম আপনাদের সামনে। আর আজকেও আমি বিভিন্ন রকমের শাড়ি সঙ্গে স্টোল, তারপরে মানে কি বলবো কোট, সব রকম আপনাদের দেখাবো। Winter collections. We have come with our sari collection as well as winter collections, and we are really getting good response for our winter collection. Do follow our Facebook page because over here we are not able to show you so many winter collection, but regularly we update our all winter collection at our Facebook page. আমাদের ছোট ছোট ভিডিও করে ফেসবুকে দেওয়া হয়, আপনারা মোহিনী বুটিক ফেসবুকটা দেখে নেবেন একটু। Exactly. প্রচুর ছোট ছোট ভিডিওস দেখতে পারবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, আজকে শুরু করছি আমার শাড়িটা দিয়ে। এটা ঘিচাতা শাড়ির ওপরে কাশ্মীরি কাজ, একদম শালের যে কাজগুলো হয় আপনারা বুঝতেই পারছেন। আমি রেগুলার শাল দেখাচ্ছি, সেম কাজেরই শাল দেখাচ্ছি, সেইগুলোতেই শাড়িতে করানো আছে। এইটা আমার পুরো শাড়িটা, এইটা আঁচলটা। Yeah, this is Kashmiri work done on Ghicha Tasar. With this Kashmiri work sari and Kashmiri shawl, the combination is lovely and very rare because this Kashmiri work sari is not available anywhere else, I think, except Mohini. And shawl, definitely we are matching this Kanni shawl with this one. shawl এর সঙ্গে matching with this sari. See, 1650 very soft Pashmina Kanni shawl. আর আপনারা যদি দুটো একসঙ্গে নেন 10% ডিসকাউন্ট পাবেন, আর সিঙ্গেল নিলে কোনো ডিসকাউন্ট নেই। Yeah, as for our last 2-3 episode, we are saying that if you take a combo of a sari and a shawl, you will get a 10% discount. Now the sari I am wearing. ব্যাঙ্গালোর It's a Bangalore silk. See the pallu. Golden and silver. Both zari have been অ্যান্টিক used. জারি, সব Yeah, অ্যান্টিক, it's কোনো বেশি antique. গ্লসি না। It's not very glossy. See, ये देखिए एंटीक जरी का काम करा हुआ है बेंगलोर सिल्क के ऊपर। the price is 3550. 3550 The border price। is really broad and gives it a very gaudy look, but it's a one color sari, so it will look elegant as well as. এর সঙ্গে যে স্টোলটা আছে Now see. ওটা অদ্ভুত সুন্দর, See, it's completely white stole with জারি উইভ। golden zari weave on it. এটা কিন্তু উইভ, কোনো প্রিন্ট নয়। Yeah. At the back side, if I show you, can see it's not a print, it's a weave. दाम Okay. मात्र 1250। इसका It's प्राइस है 1250 1250 प्राइस है। आप दुपट्टा के हिसाब से भी आप सलवार सूट Stole, तो मतलब लॉन्ग Scarf, anything. सबके साथ आप ले सकते हैं। एकदम हल्का है। it's only 1250. Okay. আচ্ছা, Now এবার we will start. প্রথম থেকে শুরু করছি with- আমরা সালোয়ার কামিজ পিস। এগুলো 3 পিস, এগুলোর সঙ্গে দুপাট্টাও আছে। আগে দেখিয়েছিলাম 2 পিস, এবারে দেখাবো 3 পিস সালোয়ার কামিজ These দুপাট্টা। are salwar kameez dupatta. 2450 দাম আছে এগুলো। এবার দেখে নিন 2450. See, it's all woolen over material. work। এর আগে যেগুলো দেখিয়েছিলাম এরকম অল ওভার ছিল না, অল These ওভার are ওয়ার্ক। all over Kashmiri work done on the woolen हाथ के material. लिए वो नीचे Exactly. These are hand for your ये hand. हाथ के लिए दिया हुआ है, हाथेর জন্য You দেওয়া can আছে। do full sleeves hand अच्छा। and over in the sleeve you can put कपड़ा that. बहुत सारा है, सलवार बनाइए, कुछ भी बनाइए, नीचे का Salwar, बना सकते kurti, हैं। patiala, you can do anything with this. और उसके And साथ- this is its dupatta, and this is also woolen material. See. এটাও দেখুন উলের একটা স্টোন এর সঙ্গে করা This আছে। dupatta is also of woolen material only. এই যে 2450 পুরো সেটটা পেয়ে যাচ্ছে। 2450 is এটা the পুরো price. आरी वर्क করা আছে। 24 का प्राइस है 2450। ऐसा कुछ हम दिखा देंगे। See. इसके बाद है ब्लू, ब्लू वाला भी देखिए blue. वैसा ही आएगा। তুমি দুপাট্টাটা খোলা, আমি এটা খুলি। This dupatta is also of woolen material. ये देख लीजिए, 2450. ये इसका कमीज है। See. 2450. 2450 এই সেটটা। সালোয়ার কামিজ 3 পিস সেট এগুলো। 3 piece সালোয়ার set. কামিজ সেট পুরো। এটা হাতের জন্য দেওয়া আছে, এটা বডিটা অল ওভার কাজ আছে, সঙ্গে All over work is স্টোলটাও done. কিন্তু গরম কাপড়েরই স্টোল আছে। Exactly. The dupatta is of 2450 দাম। এর বেশ কটা কালার দেখিয়ে দেবো। woolen. We'll show you some color options so that while booking you তুমি have your দুপাট্টাটা own খোলো। choices. খুলে গেছে এটা। এই যে 2450 is the 2450 পুরো সেটটা পেয়ে যাচ্ছেন। ये ठंड के लिए बहुत ही price. बढ़िया Exactly, है। because the dupatta दिल्ली, is also चंडीगढ़ of- या जब yeah. कलकत्ता में भी इतना ठंड आता ही है कि ये पूरा North set आप- East
सबके लिए मेरा ये बड़ा? बहुत अच्छा है। ये देखिए काम भी इसका देखिए, पूरा आड़ी स्टिच करा हुआ है, दोनों हाथों में भी काम करा हुआ है। आपका सामने का पोर्शन पूरा काम आएगा। एंड द प्राइस सामने इज 2450 2450 দাম মাত্র 2450 পিওর উলের উপরে একদম করা 3 আছে। piece कुर्ती सेट, वुलन कुर्ती सेट। वुलन कुर्ती से ये फुल स्लीव्स पर हम 3/4 स्लीव्स हो या फुल स्लीव्स हो कुछ भी बना सकते हैं आप। ये गाउन भी बना सकते हैं पहनने के लिए, जो बढ़िया गाउन आता है ना Exactly. इससे इतना कपड़ा है, आप फुल स्लीव्स गाउन भी बना के पहन सकते हैं। With this dupatta, because nowadays we take dupatta. मैंने इसका बहुत सारा गाउन बनाया है। Yeah. वो बाहर पे ना गाउन पहन सकते हैं दुपट्टा के साथ। ये देखिए ब्लैक long में है, dress, लॉन्ग ड्रेस, लॉन्ग गाउन, फुल स्लीव्स लॉन्ग full गाउन। sleeves long gown, 3 piece set, चूड़ीदार दुपट्टा गाउन के साथ and भी दुपट्टा लेना फैशन है, ये बना के पहनिए। कप्तान टाइप का भी बना सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगेगा। kurti. Anything you can make with this woolen 3 piece set. এগুলো একদম গরমের কাপড়ের উপর করা আছে। 2450 is the বেশ কটা পিস দেখিয়ে দিচ্ছি। Yeah, we are showing. আপনারা সিওডি অল ওভার ইন্ডিয়ায় আছে। This is 2 piece set. আচ্ছা এটা 2 piece. This is only 1450. 1450। It's a 2 piece set. কিভাবে ধরলো? আমি ভুল তুললাম। হ্যাঁ, নিচে ধরে দিও। ये वाला देखिए 2 पीस है, व्हाइट के ऊपर This है, is a 2 piece. 1450। उसका काम भी बहुत ज्यादा है, इसका काम Yeah. कम है। According to the work and the हाँ. thing, the price differs. This is 1450. It's a 2 piece set. 1450 দাম। এর তলার পোর্শনটা দেখে বুঝতে পারছেন অনেকটা কাপড় আছে। এটাও 3/4 हाथ हो जाए, इसका भी 3/4 हाथ बन जाएगा। हाँ. It's a 2. 1450 का वो वाला है। और एक दिखा रहे हैं ब्लू, This इसका is बहुत also- डिमांड है, इसीलिए हम मंगवाते Yeah, रहते in हैं। winter ये we have कश्मीर got a से हमारा good आता है demand. उल्टा। This is also 2 piece set. हाँ. ये शॉर्ट कुर्ती है, Short नहीं, short long नहीं, है, long है। same ही है। but ও ভাঁজটা একটু অন্যরকম हाँ, আছে। এই ভাঁজটা see. অন্যরকম। हाँ, ये वाला This is also a 2 piece set. ये लॉन्ग ही है, It's a long kurti. लॉन्ग कुर्ती। 1450. 1450 2 piece set with Kashmiri work done. पूरा एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है। ये It's a woolen material. आड़ी स्टिच। Okay. हाँ. This is woolen. अब Now जो see दिखाएंगे this वो color. भी अलग डिजाइन है। Yeah. It's डिजाइन चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया, स्टाइल 2 piece चेंज हो set. गया। But price is same 1450. 1450 इसका काम देखिए बहुत See. बढ़िया है। इसके साथ हम जो दिखा रहे थे ना स्टोल व्हाइट कलर का 1250 वाला, Exactly, that इसके will साथ go अगर वो lovely लेंगे तो with बहुत अच्छा रहेगा। It's a 2 piece set, ओरा देखिए ना 1450 मम्मा। woolen set. इसके साथ अगर ये वाला If लेंगे you ना take ये this stole with this, it will go beautiful. ब्यूटीफुल लगेगा एकदम। देख लीजिए ये 1450 का है, वो 1250 का है। 1450. अच्छा सात सेट बन जाएगा आपका। Yeah. And if you take a combo, you will get 10% हाँ, discount. एक साथ दो लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। See, this is woolen pashmina. ये लॉन्ग कोट है। 2850. See the length of the coat. It's a long woolen pashmina coat with fully embroidery done on it. 2850। 2850. And बैक साइड this में is भी its काम है। back side. अच्छा इसका पॉकेट भी है। Yeah, it has its pocket. पॉकेट नेक्स्ट पे हम दिखा देंगे पॉकेट। सब में pocket. ये देखिए Every pieces इसका have its बहुत डिमांड हुआ है, इसीलिए हमने बहुत सारा मंगवाया है। जिनको Exactly. नहीं मिला ये देखिए पॉकेट है, नहीं मिला वो फिर से बुक कर लीजिए, मिल जाएगा। As we have mentioned that in a Facebook page we फेसबुक पे हमने go एक on छोटा सा uploading वीडियो बनाया our था। collection. So on there we have got very good response for this type of coat. थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने पसंद किया, Exactly. आप लोगों ने इस कोट का डिमांड किया। Thank you for loving us, supporting us. We are overwhelmed with your love. अब रेगुलर आप लोगों को फेसबुक में एक हम मतलब कि रोज ही कुछ ना कुछ हम अपलोड करते रहेंगे वीडियो, आप देखिएगा। वहाँ से भी बुकिंग कर सकते हैं, COD भी है ऑल ओवर इंडिया में। This green is very beautiful. এই Rama গ্রিনটা ভীষণ সুন্দর। Exactly. আপনারা ফেসবুকটা আমাদের দেখতে থাকুন, মোহিনী বুটিক ফেসবুক। রোজ কিছু না কিছু আমরা ভিডিও ওখানে আপলোড করছি, ওখান থেকেও বুকিং করুন। আপনারা শাড়ি হোক, শল হোক, কোট হোক, সব রকম পেয়ে যাবেন। এটা রেগুলারই আমরা করতে থাকি। 2850 is the price. It's a warm Kashmiri coat. पॉकेट है, Yeah, it has pocket. It's a overcoat type. See. देखिए In वो तो बहुत winter, लंबी है, उसका ही exactly. इतना लंबा आ रहा है। It's a completely overcoat. Okay. बैक साइड Okay, sorry. This is its back side. The work Back is side done पे at भी the काम back है। side also.
Okay. एक मेरून हमने दिखाया था, इसका अलग हाँ, the work is different and the color combination of the work is इधर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो अलग है, पहले वाला का अलग था। different. सब में people's pocket है। love different colors. गरम कपड़ा है एकदम। जो बाहर घूमने जा रहे हैं दार्जिलिंग वो लोग भी बहुत ले रहे हैं ये वाला। Yeah, these are because these are free size and you can wear an uli coat or a thermal or a pullover inside and वो भी हम on that दिखा you देंगे can wear फिरन। this. Exactly. पूरा ड्रेस के ऊपर जो फिरन पहनते हैं ना वो भी हम दिखा देंगे आप लोगों को। Okay. ফিরান যেগুলো আপনারা পড়েন সেগুলো আমি দেখিয়ে দেবো। এইবার কি ফিরান এলো না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, these এই are যে ফিরান। এগুলো হচ্ছে কি জানেন তো, আপনি শাড়ি টাড়ি সব পরলেন, পরে তো, এগুলো- exactly. এই জন্য এগুলোর এত বড় সাইজ হয়। আর তো জিন্স প্যান্ট সবই পরলেন, তারপর এটা সালোয়ার কামিজ স্যুট পরলে, তারপর এটা শাড়ি টাড়ির ওপর সোয়েটারের ওপর এটা ফিরান। This is 1650. মাত্র 1650 দাম, এরও পকেট আছে। These are firan. दोनों साइड में काम है, देखिए पॉकेट के दोनों साइड में काम है, नीचे काम है, सामने काम है। इसका भी दिखा दे, इसका साइज बहुत बड़ा आता है, ट्रिपल एक्सएल तक इसका साइज है। Because you wear pullovers, thermals and all that, and on that you wear this firan. So these are free size. মাত্র 1650 দাম। Only 1650 is the price. Free size firan. আমার ছোট সাইজেরও অনেক জিনিস আসছে কাশ্মীর থেকে, যার যেরকম ডিমান্ড আছে সেই রকম আপনারা আমাদের বলে দেবেন, আমরা সেই রকম সেরকম দেখিয়ে দেবো, কারণ Yeah, এখন we আমার should. সব আসেনি। Yeah, because it's the starting of winter. See, these are firans. এগুলো ট্রিপল এক্সেল, Yeah, মানে এটা যত মোটাই হন না কেন এটা আপনার হবেই। yeah. And you can wear inside when in Delhi, in North India, where there is cold is too much. Over there, these firans are very useful. You can ফিরান wear হচ্ছেই সব many কিছুর things উপর পড়ে। inside, and on that you can wear this firan. দাম ভীষণ কম, 1650। 1650. অনেকগুলো কালার কম্বিনেশন দেখিয়ে দিলাম। See, this color is different from the others. The work is Kashmiri work. All our साइज products आपको मिल जाएगा, are from Kashmir. 2-3 दिन के अंदर ही पार्सल आ जाएगा, और एक उसमें छोटा साइज का भी है। We have COD all over India and EMI system. আচ্ছা এবার এলাম, দেখো কাতান সিল্কের উপরে This is Katan silk हैंड on the पेंट, पूरा हैंड पेंट करा हुआ है, hand kalamkari. हैंड कलमकारी। 4950 is the price. फोन हाथ का पूरा ड्रॉ करा हुआ, दाम कुछ भी ज्यादा नहीं है, एकदम 4950, बहुत ही कम प्राइस है इसका। 4950. It's a Katan silk. When you will get the sari, you can feel the texture of the sari. বার্ডস আছে, পাখি আছে, See. এই যে ছোট ছোট আছে, এই যে সুন্দর সুন্দর পাখি শেডেড। হ্যাঁ, Yeah. This shawl is 2050. এর সঙ্গে ম্যাচিং করে যে With শলটা this দেখাচ্ছি hand এটা paint, yeah. It's 2050। a kalamkari hand paint and this is হ্যাঁ, shawl মানে with Parsi শলটা work. খুব কম রেঞ্জে, See. মানে এইরকম শল, 2050. মানে আমার কাছেও যখন এসছে আমি অবাক হয়ে গেছি যে 2050 তে এই শল 2050 পিওর is the উলেন price of শলে the shawl. And see the hand paint. এমব্রয়ডারি করা আর স্টিচ, আর তার সঙ্গে শাড়িটা নিলে কম্বোটা একসঙ্গে নিলে আপনারা পেয়ে যাবেন 10% ডিসকাউন্ট। 10% discount. दोनों एक साथ लेने से The blouse सॉरी piece. इसका ब्लाउज पीस दिखा दे। Ha. And this is the blouse piece of the sari. See. दोनों हाथ में काम Work करा हुआ done है। in the hand. Okay. It's a kalamkari hand paint sari. আবার আরেকটা কালামকারি দেখাবো। We really Colour have combination good demand আলাদা। of this type of sari. শীতকাল বলে আমি সব Exactly. মেনলি সিল্ক শাড়িজই দেখাচ্ছি। People are liking our hand paint quality and we are ভীষণ really happy পছন্দ with করছেন that. আমার এই So we are painting। coming up with new designs of hand painting. এরপরে আরো আশা করি নতুন নতুন Exactly. ডিজাইন দেখাতে পারবো। We will come up also with new designs. These are also new. 4950 4950. It's completely free hand painting. फ्री हैंड पेंटिंग है, देख लीजिए एकदम कोई ब्लॉक भी नहीं है, स्क्रीन प्रिंटिंग भी नहीं है, एकदम फ्री हैंड पेंटिंग है। And it is done on Katan silk. হাতে পেলেই বুঝতে পারবেন সিল্কের কোয়ালিটি ভীষণ ভালো। এই যে 4950, আর এর সঙ্গে 4950, শালটা যেটা and this is দেখাচ্ছি the এটা এই shawl. যে কপিন রঙের যে পাতাগুলো আছে না তার Exactly. সঙ্গে ম্যাচ করে Those 2050 leaves. এইগুলো This নিয়ে has নিন, been সত্যি কম্বো নিয়ে নিন, পড়লে সবাই তাকিয়ে থাকবে। 2050 is the shawl.
আর এটা 5950 warm woolen shawl 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। with embroidery done on it. এমব্রয়ডারি কাজটা দেখুন কি নিখুঁত, Exactly. কি সূক্ষ্ম। It's all ari এই stitch. দেখুন পুরো আরি স্টিচ করে করা আছে। All ari stitch done on warm woolen shawl. Okay? আর এই And if ব্লাউজ you take পিসটা the আছে combo, you will get টকটকে 10% লাল, discount. খুব সুন্দর And ব্লাউজ see, পিসটা। in contrast, this blouse piece with the hand paint in the hand. Okay? আরেকটা দেখাচ্ছি, Now we are এগুলো সব showing সিল্কের উপর দেখাচ্ছি। some other color. আটাগুলো অন্য ধরনের, আলাদা আলাদা কম্বিনেশন, আলাদা আলাদা ময়ূরগুলো আলাদা। Yeah. See. এটাও So this সরস্বতী color পুজোর। combination, yellow and white and pink. পিঙ্ক It's মানে beautiful. পিকক In one word, beautiful. See, kalamkari आटा hand खाली paint. देखो, इसका ड्राइंग देखिए, पूरा हैंड On पेंटिंग कातान है। silk. बहुत टाइम लगता है ये पेंटिंग करने में। जब जब हमको मिलता है हम आप लोगों को दिखा देते हैं। आप लोग ये बहुत पसंद कर रहे हैं हैंड पेंट, ऑल ओवर इंडिया, क्या बाहर भी हमारा ये हैंड पेंट जा रहा है, क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत रिजनेबल रखा है हमने 4950। 4950, and this is the इसके shawl, साथ जो Kanni shawl. This Kanni is shawl या stole, 1650. स्टोल कन्नी Yeah, स्टोल, Kanni stone बहुत 165. sophisticated Very वाला। sophisticated. See, इसका देखिए इतना 1650. सुंदर है, इसका इतना अच्छा मैचिंग जा रहा है कि आप अलग से ये स्टोल भी ले सकते हैं। And see, you can use both side. You can take Dark single light, stole also. That is not an issue. We will give you the stole only. Very soft. This is very soft. See, why we say it's Pashmina Kanni shawl. See, it will come in, टू हैंड्स and this is its ব্লাউজ পিস। blouse piece. ব্লাউজের হাতে কলমকারি করা আছে। কলমকারি পেন্টিং এরই আপনাকে সব দেখাচ্ছি। এবার এলাম ভাগলপুরি মুগা। এই মেটেরিয়ালটা অনেকেই পড়েননি, কিন্তু এটা ভীষণ ভালো। It's Bhagalpuri Muga. On that, এটাতে ব্লাউজ পিস Kalamkari নেই, এটা painting. বলেই দিচ্ছি Yeah. ব্লাউজ পিস নেই। we will give you a blouse piece. That's এই যে, 5350. See the painting at 5350. full throughout the sari there is a zari check. I don't know whether it is visible in camera or not, but throughout पूरा the जरी sari border there আছে, is जरी checks zari আছে। checks and zari border is there. पूरा साड़ी में जरी चेक्स है, जरी बॉर्डर है। This is the zari border. Okay. इसका प्राइस है 5350। 5350. Blouse to diye diyechi ami dekhachhi. And this is the blouse piece. এটা এর সঙ্গে ব্লাউজ Yeah. পিস পাবেন। This is the blouse piece with this sari. And see the painting. It's kalamkari painting. इसका खुद का ब्लाउज पीस नहीं है, मत काटिए। ये 6 हाँ। मीटर का साड़ी है, 5.5 नहीं, 6 मीटर का साड़ी है। Because it's Bhagalpuri. भागलपुर उसका ऐसा ही व्यू हाँ। होके आता है। और Yeah. इसके साथ जो हम ये शॉल दिखा रहे This हैं, ये is वाला the देखिए। shawl. शॉल, The shawl is 3350. ये स्टोल नहीं, ये शॉल है। This is a गरम shawl. कपड़े के ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी करा हुआ Full शॉल है। embroidery done. এটা পুরো এমব্রয়ডারি, 3350. পুরো এমব্রয়ডারি করা শলটা। ব্লু কালার, অ্যাকচুয়ালি এত এমব্রয়ডারি কালারটাই বোঝা যাচ্ছে না, Exactly. তলায় দেখলে বুঝতে পারবে এটা ব্লু কালারের আছে। এটা ব্লু এর সঙ্গে ম্যাচিং করে দিয়েছি। এটা 5350, And this is এটা 3350. 3350। And if you take both, then you will get a 10% discount. এই যে, Now see, this is also Bhagalpuri. এর পেন্টিং গুলো দেখুন, মানে অপূর্ব। See the 5350 5350. See the painting. পেন্টিং, The shades. শেডিং গুলো দেখুন। Those who can paint, they can understand what standard of painting this is. আর কত সময় লাগে এই পেন্টিং গুলো করতে, কত সময় লাগে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে সত্যি বড় বড় And আর্টিস্ট see আছে। the zari border, and throughout the sari there is a zari check. মানে সত্যি ওয়েস্ট বেঙ্গলে ভালো ভালো আর্টিস্ট আছে, যাদের দিয়ে আমরা এগুলো করাই। সব বুটিকই করা, সব ভালো আর্টিস্ট। See, this is the blouse piece we are giving with this sari. এর সঙ্গে এই ব্লাউজ Because পিস, don't cut blouse piece from this sari, okay? এটার This is সঙ্গে the কোনো ব্লাউজ blouse পিস piece. নেই, এর সঙ্গে ম্যাচিং করে এই ব্লাউজ পিসটা দেওয়া হয়েছে। 6 মিটারের শাড়ি আছে। And শালটা this is দেখুন, the shawl. অদ্ভুত ম্যাচিং See, করেছে। This is Kanni shawl, 1650 is the price. কান্নি স্টোল, Yeah. সেম কালার। এটা Same ম্যাচিং color, করে it will নিয়ে look beautiful when you will wear with this sari. সত্যি বলতে কি আমি নিজে এত সুন্দর ম্যাচিং করে সাজি না, যা আপনাদের সাজাই। We work hard to make you look beautiful.
when you will wear our sari and our एक्चुअली shawl. मैं इतने अच्छी तरह से मैचिंग करके नहीं पहनती हूँ, आप लोगों के लिए इतना अच्छा मैचिंग करके आपको दिखा रही हूँ कि ताकि आप ये सब लेके पहने और सुंदर लगे। जहीं कहीं पे भी जाएंगे लोग पूछेंगे क्या साड़ी है उसके साथ, इतना अच्छा मैचिंग Yeah, it शॉल है। takes hours and hours to do this combination. घंटों पर घंटों लग जाता है। And designing, she does the designing. You can see every sari is different from each other. So it takes a lot of time for her to do all the designing এই herself. শেডিংস গুলো দেখুন, See. শেডিংস দেখুন, এখান থেকে ব্ল্যাক পাতা চলে এসেছে And then multicolor. মাল্টি কালার, This is a unique এক piece. একটা ফুল দেখুন, উপরে শেডিং দেখুন, মানে একটা আর্টিস্টের আঁকতে কত সময় লাগে আর কত These are Bhagalpuri silk with zari border. कितना अच्छा आर्टिस्ट होने से ये ड्रॉ कर सकते हैं। Exactly. 5350 is the 5350 price. इसका प्राइस है। See the sari. This is the blouse we are giving with the sari. ये इसका कॉन्ट्रास्ट पे पिंक ब्लाउज दे रहे हैं। Exactly. Contrast. Contrast में And है। now the shawl I will शॉल show ब्लाउज you. से भी ज्यादा ये शॉल इसका मैचिंग आ रहा है। Exactly. The price of this shawl is ये शॉल है, ये स्टोन नहीं है, ये Yeah, शॉल this है। is not a stone, this is a shawl. Shawl. Kanni shawl. 2450. लास्ट टाइम हमने ये कलर दिखाया था, इसका इतना बुकिंग था, इतना Exactly. बुकिंग था। This is a unique and very sweet color of Kanni shawl. এটা আগের বছর অসম্ভব বেশি বুকিং। 2450 is the shawl. শাড়িটার সঙ্গে নিয়ে নিন, 10% ডিসকাউंट পেয়ে যাবেন। Exactly. एक साथ ले लीजिए, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर आ रहे हैं बैंगलोर सिल्क। Yeah. हर प्रोग्राम में हम कुछ ना कुछ बैंगलोर का दिखा Yeah, रहे हैं। because this wedding and party season, people do demand some gorgeous party wears, so we নতুন বউকে try to যদি exactly. কেউ গিফট করতে চান, এই শাড়িটা গিফট করুন। This is only 3550. 3550 নতুন বউয়ের জন্য বা কারুর যদি ফার্স্ট অ্যানিভার্সারি হয়ে থাকে, Exactly, you can wear শীতকালে this. যদি অ্যানিভার্সারি হয়, এই শাড়িটা যে শলটা দেখাবো সেটা নিশ্চয়ই নেবেন। You will look different from everybody. अगर आपका कोई एनिवर्सरी है या शादी में देना है ना, इसके साथ रेड शॉल था, इसके साथ हमने पूरा रेड शॉल रखा था, तो रेड You know, साड़ी के साथ in red Bengali जाएगा। we wear saris in Aiburo Bhat and all that. Means not maybe in your wedding day, on your wedding day, but Aiburo Bhat, Borkone Asha, on that day also if you wear this sari, you will look lovely. You will look इसका lovely. ब्लाउज दिखा देते हैं। Yeah. इसका शॉल अभी रेड नहीं मिल रहा है, फिर हम दूसरा शॉल दिखा देते हैं। See, this is his own blouse piece, and this एक्चुअली is the हाँ, blouse वो and वाला the रेड, hand. यही वाला रेड हम कह रहे थे, मिल गया। ওটা দেখিয়ে দাও, ये देखिए See, 2050 এই শালটা, এটা যদি কারোর বিয়ে উল্টো দেখাচ্ছ, এইটা সোজা হ্যাঁ, কারোর বিয়ে বাড়িতে যদি গিফট করতে হয় না কনেকে, আপনি এই একটা শাড়ির সঙ্গে ওই এটা embroidery. gift See the করুন, embroidery. 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, নিজের অ্যানিভার্সারিতে পড়ুন, 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এত সুন্দর শাড়ি আর এত সুন্দর শল, ওটা একদম শল, মাত্র 2050। खुद पहनिए, किसी को गिफ्ट कीजिए। ब्लाउजটা দেখাও, blouse আগে দেখিয়ে দিলাম। ব্লাউজ দেখে দিয়েছি। দেখো শল ঠিক আছে। খুঁজে পাচ্ছিল না। इसके बाद हम दिखा रहे हैं See. एकदम ब्लैक, This is black. 31 दिसंबर के लिए एकदम 31st ब्यूटीफुल है। night, 25th night, any other party, पार्टीज के लिए हम सब दिखा रहे Exactly. हैं। इसका डिजाइन any party, बहुत ही this मॉडर्न saree डिजाइन है। will give you a unique, beautiful, gorgeous look. इसका देखिए एंटीक गोल्डन कलर जो है ना, ये The इसका price is 3250. 3250। देखिए All साड़ी antique बहुत zari have been used, silver, golden, both. Both silver, golden have been यार used. पल्लू का काम इतना बढ़िया है ना, छोटा 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 करके स्ट्राइप गया है, उसमें एकदम छोटा छोटा काम है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है पल्लू का काम। पूरा साड़ी में ही ऐसा है, सिल्वर गोल्डन जरी और उसमें छोटा छोटा मोटिव है। ये See छोटा the fall of the sari. Now ये एकदम छोटा कॉइन see लग रहा the है। shawl also. इसके साथ जो Look शॉल है matching, beautiful. Kanni Kashmiri. shawl with zari. This is something unique. This year Black we are के साथ। showing. Yeah, see. ये This देखिए। is Kanni shawl, but with Kanni shawl। zari border. 2050 is the price. This is zari border. इसके साथ आप ये पहनिए, इतना बढ़िया लगेगा। It will give you a gorgeous,
beautiful. 31st नाइट, 25th नाइट या किसी भी पार्टी में, किसी भी शादी में पहन लीजिए, किसी बच्चे का बर्थडे में पहन लीजिए, भीषण सुंदर Any combination। occasion, this will give you a unique look from बहुत the मेहनत करके हम ये सब मैचिंग बना yeah, exactly. मैचिंग करते हैं। ये इसके साथ मैचिंग वाला ही खरीदिए। Now this is this blouse piece. ब्लाउज देखिए ऑल ओवर बूटी है। It's all over booted. Okay. अब कुछ कम रेंज का साड़ी दिखा देंगे गिफ्ट के पर्पज से। ये भी बहुत बढ़िया है, बॉडी हगिंग है, ये एकदम मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट। Exactly. Very soft. मटेरियल जो है ना regular use बहुत saree. सॉफ्ट है। This is soft only silk. 1850. 1850। देखिए बॉर्डर और पल्लू कलमकारी का है, भीतर ग्रीन एंड रेड And zari border. ग्रीन एंड रानी। And- इसके साथ हम शॉल नहीं दिखा रहे हैं, These are zari borders. ये जरी के ऊपर है पूरा। ये But जरी if you want to purchase a shawl with this saree, you will get a 10% discount. আপনি কোনো একটা পছন্দ করে বলুন যে এই শাড়িটার সঙ্গে এই শালটা পাঠান, 10% डिस्काउंट पे जाবে। Regular wear saree. इसके साथ आप Very एक शॉल ले लीजिए, कोई भी पसंद करे। See the blouse piece. Very gorgeous. Very. 1850 में बहुत बढ़िया साड़ी है, ये बहुत सॉफ्ट सिल्क है, बहुत सॉफ्ट है। ये वाला देखिए ग्रीन And एंड pink. रानी, उसका उल्टा कॉम्बिनेशन Yeah, है। green and rani. वो वाला रानी एंड ग्रीन एंड रानी था, ये रानी एंड ग्रीन। See. Very beautiful color. कलमकारी का है, ये जरी बॉर्डर है, Exactly. ये In पूरा the zari pallu weave है। also there are zaris, stripes of zari. बॉर्डर और पल्लू जरी वीव है। बहुत हल्का শাড়ি है, ওয়েটলেস Very শাড়ি, light একদম and weight. একদম হালকা শাড়ি। শীতকালে পিকনিকে পরে যান, এখন তো আস্তে আস্তে সবই শুরু হয়ে যাচ্ছে। কোনো বাড়িতে যদি গেট টুগেদার হয় তাতে সারাদিন পরে থাকুন, কোনো প্রবলেম নেই। And this blouse gives it a unique look. This gorgeous এই blouse ব্লাউজটা piece. অনেক শাড়ির সাথে পরতে পারবেন। Exactly. If you make আর one একটা blouse কম্বিনেশন piece, দেখাচ্ছি, this is also pink and the green shade is different. Rama green. রামা গ্রিন। This is Rani and Rama green, you can say. এত সফট শাড়িগুলো না, Yeah, very মানে পরে soft. আরাম পাবেন, এগুলো গরমেও পরে আরাম পাবেন। Yeah, this saree you can wear in the summer season also. 1850 is the price. 1850 পরপর বেশ Please অনেকগুলো do কালার visit দেখিয়ে our দিচ্ছি। shop. It's in Gariahat, 127A Rashbihari Road, near Jadov Sweet Shop. সিটি স্টাইলের লাইনেই আছে, রাস্তার ওপর, আমার একদম শপটা রাস্তার উপরেই আছে। এইটার ব্লাউজ পিস খুঁজতে অসুবিধা হবে না। ফোন নম্বর তো আপনারা জানেনই। Exactly. আমার ফোন Contact করে us. আসার দরকার নেই, আমার সবসময় সব খোলা থাকে, Exactly. ফোন করার দরকার নেই। Whenever এমনি you চলে আসুন, want, you can রোববার visit ছাড়া our shop. সব দিন খোলা, সকাল 11:30 থেকে 7:30। 1850. 1850 দাম। Very soft. এবারে আমি সব very রকম light দেখিয়ে in দিলাম, weight. কম রেঞ্জ দেখালাম, বেশি রেঞ্জ দেখালাম, Combos শাল দেখালাম, দেখালাম, স্টোল exactly. দেখালাম। এগুলো তো কম্বো, এটা তো Coats. আপনি নিতে পারেন, একটা শাল নিয়ে নিন 1075 বা 1175 11 কোন একটা শল এর সঙ্গে বুক করুন, 10% This is ডিসকাউন্ট this পেয়ে blouse যাবেন। piece. এটা Number আজকে আমাদের last. লাস্ট শাড়ি ছিল, আজকে অনেক রকমই দেখিয়ে দিলাম। আজকে এখানেই শেষ করছি, নমস্কার।